Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch very interesting video. We have very interesting video suggestion. Today we are gonna watch Indonesian hackers video and I am so curious about. I know Harris Sky, I know Bocil Detective and this time in this video it writes that Indonesian hackers who the world fears can hack and shift satellites. Come on, this is crazy. These are just crazy. I'm so curious about. We are gonna watch this video from KEPO YouTube channel or Kipo. Thank you for this video. I'm so curious. Let's start. Jim Geovedi adalah orang yang berbahaya. Jim Geovedi. Dangerous person. Really? Are you dangerous, Jim? Okay, please stay away from me. I'm so afraid of hackers. Ya. Pada masa sekarang, ketika nyaris semua informasi dan manusia terkoneksi, jika dia mau, ia bisa setiap saat keluar masuk ke data internet, melongok percakapan surat elektronik, atau sekedar mengintip perselingkuhan Anda di dunia maya. Lebih dari itu, dia bisa saja mencuri data-data penting, seperti lalu lintas transaksi bank, laporan keuangan perusahaan, atau bahkan mengamati sistem pertahanan negara. Bahkan, dia bisa mengontrol internet di seluruh Indonesia. Jim Geovedi adalah hacker Indonesia dengan How can he control the internet throughout the Indonesia? Come on. This is crazy. Jim, you are crazy. reputasi global. Dia sering hilir mudik Berlin, Amsterdam, Paris, Torino, hingga Krakow. Ia menjadi pembicara pertemuan hacker internasional yang sering dibalut dengan nama seminar sistem keamanan. Dalam sebuah pertemuan hacker dunia, Jim memperagakan Oh my god, he's talking at Crown Plaza. This guy must be very famous. He's very famous, come on. I was thinking that maybe he is a criminal, but I think people are showing respect to him. Maybe he is not dangerous. Maybe he is white hackers. There are black hackers, white hackers, right? Okay. cara meretas satelit, Jim bisa mengubah arah gerak atau bahkan menggeser posisi satelit tersebut. Jim Geovedi sejak 2012 pindah ke London. Di sana dia mendirikan perusahaan jasa sistem keamanan teknologi informasi bersama rekannya. Dia menangani para klien yang membutuhkan jasa pengamanan sistem satelit, perbankan, dan telekomunikasi. Bahkan, dia sedang mengembangkan artificial intelligence komputer. Jim bukan lulusan sekolah ilmu teknologi ternama, ia hanya seorang lulusan SMA. Jim menjalani kehidupan jalanan yang keras di Bandar Lampung sebagai seniman grafis. Graphic artist. Beruntung seorang teman memperkenalkan dia dengan komputer dan internet. Sejak itu, Jim Geovedi belajar secara otodidak. Ia sering menelusuri ruang-ruang chatting para hacker dunia. Saat ini, ia banyak dibayar untuk melakukan uji coba sistem keamanan. Jim Geovedi punya konsultan perusahaan keamanan di Inggris. Perusahaannya menyediakan jasa untuk menguji aplikasi dan jaringan. Kliennya mulai dari perbankan, telekomunikasi, asuransi, listrik, pabrik rokok, dan banyak lagi. And now he's testing the security system of the companies. This is so cool. This is so cool. Okay, I was thinking that he is a criminal, but no, he is a trusted person now. He has a company and lots of companies is ask for his information, his guides. Okay, this is cool. Sejak awal menggeluti dunia hacker, ia lebih banyak bergaul dengan para hacker dunia ketimbang Indonesia, dan dari sana, ia sering diundang menjadi pembicara seminar atau diwawancara media internasional. Hacking a bird in the sky. Okay. Beberapa tahun setelah itu, dia mulai diperhatikan di Indonesia. Pada tahun 2004, Jim diminta membantu KPU. Saat itu, data pusat penghitungan suara pemilu diretas. Jim disewa untuk mencari tahu siapa pelakunya. Seorang hacker bernama Dhani Firmansyah akhirnya ditangkap.
Even he can change the result of voting. This is too dangerous, my friends. This is very dangerous. No. No, I didn't like that. Because, you know, it changed the future of a country. This is too bad. Jim sering diminta menjadi pembicara di Kuala Lumpur tentang keamanan sistem. Tahun 2006, ia diminta menjadi pembicara isu sistem keamanan satelit, dan itu yang membuat nama Jim semakin dikenal. Jim mengakui, satelit itu sistemnya cukup unik. Orang yang bisa mengontrol satelit harus tahu A sampai Z tentang isi satelit, dan satu-satunya cara adalah ia harus meretas masuk ke ruang operator atau berada dalam situasi kerja sang operator. Dari sana, seorang hacker akan memahami semua hal tentang kapan satelit ini diluncurkan, bagaimana cara kontrol, serta sistem apa yang digunakan. Setelah itu, ia akan bisa memahami kelemahan sistemnya. Wow. Jim mengakui, itu semua total insting. Semakin sering seorang hacker mempelajari kasus, jika berhadapan dengan kasus lain, ia akan bisa melihat adanya kesamaan pola. Kalau hacker sudah melihat kesamaan pola, maka ia akan tahu. Saat itu, Jim Geovedi pernah diminta untuk menguji sistem keamanan kontrol satelit milik China, dan ia melihat China's satellite. Wow. Okay. The possibility to be shifted or rotated. Come on, this is crazy. How can you do that, Jim? satelit tersebut ada kemungkinan untuk digeser atau dirotasi sedikit, dan itu membuat mereka panik, karena agak sulit mengembalikan satelit itu ke orbit semula. Panic. Okay, people panicked. Karena harus menggunakan banyak bahan bakar. Untung mereka punya bahan bakar ekstra. Jim pernah menggeser satelit yang dari Cina dan mengubah rotasi satelit Indonesia. Jim Geovedi bisa mengontrol internet seluruh Indonesia. Ia bisa mengalihkan trafik lalu lintas data. Ia bisa mengamati trafik yang keluar ataupun yang masuk Indonesia, dan ia bisa memodifikasi semua transaksi keuangan. Wow. Kalian bisa bayangkan apa yang bisa dilakukan Jim dengan keahlian seperti itu, tapi Jim tidak mau melakukan perbuatan Okay, this is important. This is important. Jim doesn't want to do anything against the law. This is cool. This is good. Okay. yang melanggar hukum. Bagi kalian para hacker kaki lima yang sering menggunakan VPN untuk masuk dalam situs terlarang, mulai sekarang, lebih baik kalian mencoba untuk belajar mendalami dunia hacker. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info unik dan menarik lainnya dari kami. Okay. So this is the end of the video, my friends. Jim. He must be very clever. He must be very smart. So if I understand correctly, he didn't know internet before, and his friend is invited him to use computers. And when he started to use computers, he become a hacker. He has natural talent for this job, right? Okay. And now he has schools. Lots of company ask him guidance. This is crazy. This is unbelievable. So, KEPO or Kipo YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. This is definitely very interesting for me. And we watched Indonesian hackers who the world fears can hack and shift satellites. This is crazy. This video is just crazy. And I have no idea about how they can make these kind of things. I don't know anything about being hacker. I knew only Harry Sky before, and now I know Jim. Thank you, my friends, for your suggestions. Thank you for watching it with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's meet you in the next videos. Bye bye.